dɔnnibaw dɔnniba b'a yɛrɛ kalama k'i bi kodɔn k'i kalanna k'i faamuyalen don n'i ye diinɛ faamu anw t'a dɔn i bɛ se ka jogo bila kɛrɛfɛ cogo min baarakɛdenw mago b'a la patron ka kɛ danayama ye alimami b'a fɛ kɔmaw ka kɛ danayama ye kɔmaw yɛrɛ b'a fɛ alimami ka kɛ danayama ye danaya ye fɛn dɔ de ye bɛɛ mago bɛ a la ni mɔgɔ dar'i la ka ban walahi a b'a yɛrɛ d'i ma walahi i b'a ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ wa i mago bɛ fɛn o fɛn n'o tigili i b'o sɔrɔ a'udhu billahi min sharri shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده من الدين وسن لهم من الأنظمة والقوانين ما يعيشون به آمنين مطمئنين ويحيون به سعداء مشمولين بعدل الحاكمين واستقامة المحكومين لا ظالمين ولا مظلومين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالاعتصام بخير الشريعة وأقوم النظام وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام الحمد لله asini len koni Allah Ta'ala to baraka mai ami soli ala khakira bayinka ka soli asudinga sanma ka ka sola ka sahaba ni mauka anga foli be an lamɛn b'a bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ an filɛ b'a bɛɛ lajɛlen ye maa o maa ɲɛ bɛ an na maa o maa tulo bɛ an n'an ka foli b'u bɛɛ ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen barikada ni ala sɔnna nin ye an ka émission ye émission min ni an kun y'a sigi jogo kan makanatul khuluq fil insaniya wa fil islam jogo silamɛya kɔnɔ jogo maaya kɔnɔ jogo silamɛya kɔnɔ Cherif la 24 pages kan alhamdulillah an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ dimanche dama tɛmɛna émission ma se ka kɛ ka sabu kɛ mawludu baaraw ye ani mawludu voyage ye an ma deli ala fɛ san caman bɛ ala fɛ ala k'a jira an kɛnɛ na mawludu mun kɛra dugawu minnu kɛra an karamɔgɔ fɛ Seyid Cherif Usman Madana Hayidara ala ka o dugawu sanima in minɛ an bɛɛ lajɛlen ma san wɛrɛ ɲanuma an ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ an yɛrɛw ye an'an ka denbayaw ye ani an karamɔgɔ yɛrɛ ye an'a ka denbaya ye an'an ka jamanaw ye yarabi o hɛrɛw an'o kisi n'o tangaw ala k'o nati an bɛɛ lajɛlen ye an b'a deli ala fɛ sijan ni kɛnɛya ala k'o di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn ka barikada Cherif Usman Madana Hayidara Allahu Ta'ala ye cɛba min sugandi nin waati in na ka na maaya kisili kama ka na diinɛ la kɔlɔsili n'a tangali kama o ye Cherif Usman Madana Hayidara de ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn hakilila min bɛ ale la n'o hakililaw n'o o faamuna don o don diɲɛ adamadenw fɛ diinɛ bɛ ɲɛ wa diɲɛ fɛnɛ bɛ ɲɛ mankan fɛn o fɛn bɛ sen na tulokan fɛn o fɛn bɛ sen na degun fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fɛn o fɛn bɛ se ka ban o de ye an karamɔgɔ nana ni hakilila min ye Cherif Usman Madana Hayidara ye kuma kelen don kaba ko n ko don min na fɔ bi a ma changer a ma yɛlɛma mais mɔgɔw de bɛ se ka kumaw falsifier k'a yɛlɛma k'a tourner k'a k'i n'a fɔ o yɛrɛ ka laɲini ye min ye ka kuma ninnu jɛngɛn ka taa bɛn o ma n'o tɛ kuma kelen don et puis chaîne de don a tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ de i b'a su de n'i y'a su dɔrɔn i b'a faamu ala ka dusukun ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ka ŋaniya ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ni ŋaniya ɲɛna ni dusukun ɲɛna a ka ca la kuma min bɛ fɔ i b'a faamu n'o tɛ ni ŋaniya man ɲi ni dusukun man ɲi hali kuranɛ yɛrɛ i tɛ se k'a faamu a kalan n'i ye cogo o cogo i tɛ se ka foyi faamu a la nka ala yɛrɛ mago bɛ min na fɔlɔ o ye ŋaniya ɲumanya de ye ala mago bɛ min na fɔlɔ o ye dusukun ɲumanya de ye o de la alakira b'a fɔ a ka hadisaw la kuma bɛɛ ko innamal a'malu binniyat ko baara bɛɛ sigilen bɛ ŋaniya de kan ni ŋaniya ka ɲi ka ban kuma min bɛ fɔ i b'o faamu mais ni ŋaniya man ɲi i bɛ kuma yɛlɛma cogo wɛrɛw la nka y'a yɛlɛma cogo o cogo tiɲɛ de bɛ laban wa a bɛ laban tiɲɛ de fɛnɛ na parce que ni ko in daminɛ ni bi lajɛ ko in kɛlɛla kɛlɛ cogo bɛɛ la parce que kɛlɛ si tɛ yen bi Hayidara ko in na bi tile la Hayidara ko la min ma kɛ kunun Cherif Usman Madana Hayidara ka ko la kɛlɛ bɛɛ ɲɛsinn'a ma juguya sugu bɛɛ ɲɛsinn'a ma janfa sugu bɛɛ dabali sugu bɛɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ nka ala ma sɔn nka o janfaw n'o dabaliw n'o fɛɛrɛw a ye stratégie fɛn o fɛn ta
ay sira fɛn o fɛn ta anw b'a dɔn sira de don haba mansura nafa foyi t'a la a tigiw b'u yɛrɛ kari jahanɛmɛ na k'u ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ k'u mago sa k'u ta tiɲɛ fu a tɛna foyi tiɲɛ ala ka layidu la a ye min ta a ka jɔnw ye wa ala b'a dafa ala de ko ten kuranɛ kɔnɔ ko wallahu mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun ala b'a ka nɔɔrɔ dafa hali n'a ma diya kafiriw don o kɔrɔ ye ko mɔgɔw de bɛna jɔ nɔɔrɔ in ɲɛfɛ nka ala kalennen don ko n b'a dafa hali n'a ma bɛn mɔgɔw ma bon anw b'o de faamu Hayidara ko in na dɔrɔn n'o tɛ mɔgɔ ye nɔɔrɔ in faga ka dɛsɛ o y'a faga cogo bɛɛ la o y'a faga n'u se bɛɛ ye ala ye se o se d'u ma a ye dɔnni o dɔnni d'u ma a ye dabali o dabali d'u ma a ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ d'u ma o y'a faga n'a bɛɛ ye ka dɛsɛ o ma se dɛsɛra wa o bɛ dɛsɛ fo ka taa dugukolo meleke an b'a deli ala fɛ ala ka ɲɛmɛ karamɔgɔ la ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka sini kɛnɛ di an n'a ma alhamdulillah an ka bi walada kɔnɔ an ka bi jogo kɔnɔ inshallah ni ala sɔnna an bɛ fɛ ka kuma jogo dɔ de kan maaya tɛ se ka kari jogo kɔ jogo min kɔ adamadenya tɛ se ka taa jogo min kɔ foyi tɛ dilan ni jogo min tɛ parce que an y'o de fɔ karamɔgɔ ma kuma gansan ala yɛrɛ y'o de fɔ wa alakira yɛrɛ fana ye o de fɔ n'o ye alakira ko innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq n cira ala fɛ de ko kana jogow de dilan kana jogo ɲumanw dafa ne m'olu ci kun ye o de ye wa ala fana tilala k'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ k'a fara kan ko wa innaka la'ala khuluqin azim a ko wa Mɔdu e bɛ jogoba kan e bɛ jogoba kan o kɔrɔ ye kira sigilen bɛ jogo de kan jogo min ka bon wa kira ka ko yɛrɛ ye jogo de ye alhamdulillah n'a ma ɲɛ ko an bi o jogo baaraw kɔnɔ jogo dɔ bɛ yen alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye diɲɛ minɛ n'o jogo de ye o jogo ka jugu ni bamuru ye a ka fara ni marifa ye a ka jugu ni bombe atomique ye o de bɛ se ka dusukun fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se hali marifa bɛ mɔgɔ min bolo a b'a ka marifa bila ka tugu i kɔ k'i nɔ minɛ ka tugu i kɔ ka fara i kan a b'a dusukun a bannen bɛ sɔn quoi fɛn kelen dɔrɔn wa alakira y'a ka baara daminɛ n'o de wa ala ye alakira préparé ni o de fɛnɛ ye o jogo in c'est très très important o jogo in c'est tellement intéressant mɔgɔ yɛrɛw ka sɔn maabaw ka sɔn kodɔnnaw ka sɔn ka tugu alakira la o jogo in de y'a kɛ o de yera alakira la kabi kira ma ci san 40 kira lamɔna ni o jogo de ye wa kafiriw y'a tanu n'o de ye kafiriw dara la n'o de ye kafiriw tugura nɔfɛ n'o jogo de ye bɛɛ lajɛlen sɔnna k'a kɛ ɲɛmaa ye hali cɛkɔrɔba minnu ka kɔrɔ a ye tiɲɛ joli joli a faw n'a mɔkɛw a n'a c'est-à-dire a mɔkɛw ka taa quoi minnu ka kɔrɔ a ye kɔrɔya da don olu bɛɛ sɔnna k'a fɔ nin den a b'an bɛɛ sanfɛ jogo kelen de y'o kɛ o jogo in ni ala sɔnna an ka kuma bi o de kan bi ni ala ka jɛ n'a bɛ fɔ o ma ko el amana ni tubabuw ko a ma ko la confiance n'an b'a fɔ bamanankan na ko danaya تلعب الأمانة دورا خطيرا في حياة الأمم والأفراد danaya filɛ nin ye a bɛ rôle ba de jouer et puis c'est tellement dangereux a ka rôle ye danger de ye parce que ni mɔgɔ dar'i la ka ban wallahi a b'a yɛrɛ d'i ma wallahi i b'a ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ wa i mago bɛ fɛn o fɛn n'o tigilen i b'o sɔrɔ alakira kun ye danayama de ye k'a b'a bangena don min na fo ka n'a si dafa san 40 tegun magan kafiriw de y'a da la k'a wele ko sɔdikul amin kiraya tɛ yen nabimaya tɛ yen la ilaha illallah muhamadu rasulullah tɛ yen foyi tɛ min magan dulɔ kɔ wa i k'a dɔn magan boliw de falen bɛ alikaba kɔnɔ boli tile dulɔ tile kalo tile namara tile jaba tile tɔgɔ min dara alakira la magankaw fɛ dugumɔgɔw fɛ dugudenw fɛ o de ye ko asɔdikul amin muhammadul amin ko Mɔdu ye danayama ye
o kɔrɔ ye ko tiɲɛtigi don ni dara la fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ o cogo de la a t'i jaba a tɛ fila fɔ maa ye nin de dara alakira la alakira ye cɛw fara ɲɔgɔn kan ni nin de ye mɔgɔw sara nɔfɛ nin de kama wa nin de banna ka bɔ cɛw la kira nana ka na nin de segin a nɔ na o de la a ko tal'abu al-amana dawran khatiran fi hayati al-umam wal afrad i k'a dɔn danaya nin a bɛ baaraba de kɛ adamadenw ka ɲɛnamaya la c'est à dire mɔgɔ kelen ka ɲɛnamaya ani jamakulu ka ɲɛnamaya a bɛɛ ka ɲɛnamaya ka diya a ka lafiya wasa ka sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ la a sigilen bɛ danaya de la fahiya nizamu a'malihim a ko i k'a dɔn danaya nin ale de ye fɛn ye min bɛ adamadenw ka ɲɛnamaya bila nizamu na o de bɛ ɲɛnamaya dilan k'a kɛ k'a bɔ baganya la pewu fɛn min bɛ se k'o kɛ o ye danaya de ye ka mɔgɔw ni baganw bɔ ɲɔgɔn na ka adamaden kɛ adamaden dafalen ye ka ɲɛnamaya bila nizamu na k'a bila règle kan k'a bila normal la o kumana danaya de b'a kɛ wa qiwamu shu'unihim adamadenw ka koɲɛw ka affaires a bɛɛ sirilen bɛ min na a ɲɛli a n'a ka ɲɛtaga a n'a ka nafa kɛ a bɛɛ sirilen bɛ danaya de la wa unwani nablihim ani o danaya in dɛ o de fana ye bonya adamadenw ka bonya mɔgɔw adamadenw ka bonya o ka karama o kumana o de fana ye a drapeau a n'a bɛ ye ni couleur mun ye o de ye danaya ye wa istiqamatihi o kumana adamadenw ka tilennenya u ka hɛrɛ n'u ka fɛn bɛɛ a sigilen bɛ danaya de la wa sabila raqiyihim lil madi wal adabi adamadenw ka ɲɛnamaya kɛnɛkanta don o hakililata don o a bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɛtaa ye ka kɛ wasa ye a sigilen bɛ min na o ye danaya de ye n'i ye kitabu lajɛ min wele ko akhlaq ahlil bayt page 66 ale bɛ nin kuma ninnu f'i ye o de kama alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a bazira hadisa in kan kosɛbɛ tuma caman alakira bɛ nin hadisa in fɔ a b'a fɔ la mana liman la amanata lahu wala diina liman la ahada lahu kira ko a kana tamaki maa o maa ni danaya t'a la limaniya jɔn tɛ ko a kana sigi o la fiyewu danaya tɛ maa o maa na mɔgɔ tɛ se ka da mɔgɔ o mɔgɔ la ko kuma na a kana ɲininkali yɛrɛ kɛ fiyewu ko a dɔn ko mumini tɛ fiyewu mɔgɔ tɛ min ma da ala la n'o dara e la couleur wɛrɛ bi bɔ e la mɔgɔw ɲɛna ko e ye sagajigi de ye nka n'i fɛrɛla kuma min na i bɛ kɛ suruku ye mɔgɔw ma alakira ko danaya tɛ maa o maa na danaya yɔrɔ tɛ maa o maa na maa tɛ se ka da maa o maa na n'i ka gindo fɔ a ye a b'a bɔrɔtɔ a b'i dogo k'aw janfa mɔgɔ tɛ se ka da maa o maa na alakira ko limaniya jɔn tɛ wala diina liman la ahada lahu wa diinɛ yɛrɛ tɛ maa na maa o maa tɛ se ka layidu dafa diinɛ t'i la ni hadisa in filɛ nin ye alakira bɛ nin fɔ kuma caman a bɛ segin a kan a b'a ta ni ka segin a ka kuma caman na o de la alakira ka sahababa dɔ bɛ yen n'o ye Anas bin Malik radiyallahu anhu a b'a fɔ a ka kumaw na kuma caman a ko qallama khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila qala ay qalla an tajida khutbatan min khutabi nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa mawa'izihi ila zakara fiha qawlahu la imana liman la amanata lahu wala diina liman la ahada lahu a ko a ka dɔgɔ kira ka khutuba kɛ n'a ma ni kuma in fara kan kira ka kuma sahabaw fɛ sigi dɔ la a ka dɔgɔ sigi dɔ la kira ka kuma sahabaw fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a ma ni kuma in ta ni ka sigi ko a ka dɔgɔ quoi yaya a ka dɔgɔ kojugu donc
kira bɛ nin kuma in ta ni ka segin waati bɛɛ mɔgɔw ye pour que u k'u jantu yɛrɛ la parce que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sirilen bɛ min na o y'o de o danaya in c'est très très important a jɔyɔrɔ ka bon a nafa ka bon ni danaya tɛ an t'a dɔn an bɛ balo cogo min na bɛɛ mago bɛ danaya na cɛ mago b'a muso ka kɛ danayama ye muso mago b'a la cɛ ka kɛ danayama ye patron bɛɛ mago b'a la a ka baarakɛden bɛɛ ka kɛ danayama ye baarakɛdenw mago b'a la patron ka kɛ danayama ye alimami b'a fɛ kɔmaw ka kɛ danayama ye kɔmaw yɛrɛ b'a fɛ alimami ka kɛ danayama ye danaya ye fɛn dɔ de ye bɛɛ mago bɛ a la bɛɛ mago bɛ a la hali fo ka taa se hali bagaw ma ni bagan delila hali ka jakuma walima wulu i bɛ deli ka dumuni d'a ma di cogo min na ka kɔrɔ don wɛrɛ n'a nana n'i ma dumuni d'a ma n'a ye siɲɛ damani kɛ a bɛ tigɛ i la dɛ a bɛ deli ka n'i nɔfɛ ɛri min na a b'o bila donc n'anw ye danaya bila kɔfɛ ka jogo bila ko an bɛ diinɛ kɛ kalo ma tɛmɛ o kan diɲɛ kɔnɔ o dɔnniba o dɔnniba b'a yɛrɛ kalama k'i bɛ kodɔn k'i kalanna k'i faamuyalen don n'i ye diinɛ faamu anw t'a dɔn i bɛ se ka jogo bila kɛrɛfɛ cogo min fo n'a sɔrɔla i ma diinɛ faamu walima mɔgɔ tɛ diinɛ na ou bien fɛn wɛrɛ de b'i kɔnɔ min tɛ ala ko ye diinɛ sigilen bɛ min kan o ye nin de ye n y'o de fɔ aw ye ala kɛra nɛɛma ni kisi b'a ma ala y'a préparé ni min ye o ye nin ye o de kɛra kira yɛrɛ ka unwani ye o de kɛra kira tɔgɔ ye o de kɛra jamu ye o de kɛra a ka c'est à dire fɛn ye diplôme ye diplôme de mérite c'est à dire kafiriw ye min d'a ma min bɛ dulon so kɔnɔ tɛ dɛ o de ye diplôme yɛrɛ da ye i fa ni ba ye tɔgɔ min d'e la o tɛ nka i ka ɲɛnamaya i ka kɛwale i ka baara ye tɔgɔ min d'i ma o de ye tiɲɛ ye n'o tɛ i fa ni ba bɛ tɔgɔ min da i la kuma dɔw bɛ tunu o tɔgɔ ninnu bɛ tunu vraiment faamu mais ni jogo kɛra jogo n'i kɛra mɔgɔ jogo jugu ye tɔgɔ min bɛ da i la o de y'i tɔgɔ yɛrɛ ye nka n'i kɛra maa sɛbɛba ye danayama ye i ye baara minnu kɛ i ka baara bɛ tɔgɔ min da i la o de ye tiɲɛ ye donc ala kɛra a ka danaya a n'a ka kɛwale a n'a jɔyɔrɔ o ye tɔgɔ min d'a ma o de ye el amin ko muhamadu danayama wa silamɛya yɛrɛ poyira yan de silamɛya poyira yan de parce que i mana ala kɛra tɔgɔ ɲini kuma o kuma n'i taara danaya kuma sɔrɔ a la ka ko danayama don ka don a ka histoire kɔnɔ k'a ye siga foyi t'ale bi k'a fɛ tellement faamu alors donc ni danaya in ala kɛra yɛrɛ kumana danaya in kan hadisa dɔw la nka ni ala sɔnna inshallah waati ma jan miniti min bɛ an bolo o fara n bɛ bita ɲɔngiri ka dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ye ni ala sɔnna dimanche nata bi kun ye le 14 11e mois l'an 2021 ni ala sɔnna dimanche nata inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni danaya kelen kun kan ala kɛra hadisa minnu fɔ a la ani nafa min yɛrɛ bɛ danaya la et puis an ka bi société yɛrɛ mɔgɔw b'a la ka se hakɛ min na ni ala sɔnna an bɛna da se o yɔrɔ ma ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya ala ka hɛrɛ kanu ala ka n'u la kisi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka hɛrɛ k'u ye wa sallallahu ala nabi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh